बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में आपके साथ माह रबीउल सानी के चांद का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी जो आपने माह रबीउल सानी के चांद को देखकर और पहले 10 दिन रोजाना करना है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस्लामी साल का ये चौथा महीना है जिसका नाम रबीउल आखिर भी है। इस मुबारक महीने को रबीउल आखिर भी कहा जाता है और ये मुबारक महीना बहुत ज्यादा फजीलत वाला और बरकत वाला है। और इस माह मुबारक के चंद नवाफिल हैं जो आपके साथ जिक्र करूंगी। इसके अलावा आपको एक खास कुरानी आयत का अमल जिक्र करूंगी और उसके खास फायदे बरकत जिक्र करूंगी। तो मेरी इस्लामी बहनों, वो आयत मुबारक सूरत फातिहा की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और ये सूरत कुरान पाक के आगाज में है जो कि कुरान करीम का हुस्न जमाल है। और अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारक का आगाज कुरान मजीद के शुरू में किया और इसकी पहली आयत में ही अल्लाह ने फरमा दिया कि जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने सलात यानी सूरत फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया। जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। बाहवाला सही मुस्लिम। तो मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस सूरत मुबारक के बहुत से नाम हैं जैसे कि अल सलात, अल शिफा, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस सूरत मुबारक में जहर की शिफा भी है अगर हमारा यकीन कामिल हो तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस सूरत मुबारक को पढ़ने की और भी बहुत से फायदे और बहुत ही ज्यादा बरकत हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की जात हमारी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को खत्म फरमा दे, तो कुरान मुबारक की ये एक मुख्तसर सी आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत को पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। मेरी इस्लामी बहनों, इसी सूरत का नाम सबीउल मिसानी भी है। यही कुरान अजीम है, यही उम्मुल किताब है, यही फातिहुल किताब है। मेरी इस्लामी बहनों, हदीस मुबारक में है और हदीस मुबारक सही बुखारी की है कि जिसमें अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मैंने कोई जवाब न दिया। जब नमाज से फारिग होकर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, अब तक किस काम में थे? मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं नमाज में था। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह का ये फरमान नहीं सुनते? सूरत अनफाल की आयत नंबर 24 है, क्या ईमान वालो, अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारें तुम जवाब दो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले बता दूंगा कि कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। फिर आपने हजरत अबू सईद का हाथ पकड़ा। जब आप मस्जिद से बाहर जाने का इरादा किया तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा याद दिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यही सबीउल मिसानी है, यही वो कुरान की अजीम सूरत है जो मुझको दिया गया। मेरी बहनों, इस हदीस के मुतालिक सही बुखारी में भी है, अबू दाऊद, सुनन निसाई और इब्ने माजा में भी ये मौजूद है। तो मेरी इस्लामी बहनों, इस सूरत की कितनी ज्यादा फजीलतें हैं, कितनी ही ज्यादा बरकत। तो लिहाजा अगर हम इस सूरत मुबारक की एक ही आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अमल करेंगे, अल्लाह की दी गई नेमतों पर शुक्र करेंगे, तो अल्लाह ताला की जात हमारी तमाम दुआओं को जरूर अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस सूरत के और भी फायदे बरकत जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस आयत मुबारक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने माह
ربیع الثانی کے پہلے 10 دن یا پہلی 10 راتیں اس کا یہ خاص عمل کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ تو میری اسلامی بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس آیت مبارک کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعا کریں، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے دعا کریں، اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں، تو اللہ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اب اس کا خاص یہ عمل، یہ خاص وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ ذکر کرنے والی ہوں، نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں، جب آپ کو ماہ ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے یا آپ کو چاند دیکھنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا، یہ اسلامی سال ہمارے لیے باعث رحمت ہو، باعث نجات ہو، باعث بیماریوں سے شفا ہو، ہماری مشکلات ختم ہو جائیں، یہ مہینہ ہمارے لیے مشکل کشا بن جائے۔ پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دعا کے اول آخر آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، اور بالخصوص جب آپ نے ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے تو آپ نے ان قرآنی کلمات کے اول آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جائز مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج ہی قرآن مجید کی یہ ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں اور 5 منٹ کے بعد آپ معجزہ دیکھیں۔ ایک اللہ کا ولی اچانک آئے گا اور آپ کی مدد کر کے جائے گا، آپ کی کسی نہ کسی مشکل کو دور کر دے گا۔ غیب سے دولت والے ہاتھ اسی وقت دولت لے کر آئیں گے اور آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر رزق اور دولت سے مالا مال ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج کے دن لازم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا میری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔